Good morning mga kasyala! So maaga akong gumising dyan para gawin ang mga kulang sa tindahan at bago umalis para makapamalingki ng maaga. At naway hindi ma-traffic at ako'y nakaligo na dyan at makapag-ara chart bitaw. That day is Monday but late na jud ko kaayo nakapag voice over kay grabe jud ka busy no. So nagprepare me dira para maligo og dagat. So tomorrow mi maligo sa Kadlawon so pinaharbat ang akong pagpamalingki karon. Og mao gyud ni ang tinuod no. So super traffic jud no, alas 6 pa lang no. Grabe na kaayo ang butuan. Lifetime naman siguro ni oy bitaw oy char lang unta nagmapansin ni sir og matagaan yag pansin or mapangitaan niya og paagi char lang. Kay kaskasiro man atong driver so nakaharbat tag dali dira ano. So namalit na dayon ko og mga panakot para tomorrow and para evening. Og nihapit na lang pud ko diri na malit og karni kay pangdagdag og putahe no kay bisag magutman mi didtong dapita. So in a hurry na jud ko dira ano aron makauli mig sayo og maka-prepare og makaluto pag ko og mga dalunon sa among mga paglakaw para unya. So gitabangan ako ni Daniel Matsunaga no. So siya nag-prepare og nag-slice dira para sa atong humba para unya. Dili jud mawala ang humba no kay sumpay na sa kinabuhi. So naghimo na lang pug ko og cake, ang chocolate cake no para makatipid kong diring dapita. Nagdugang na lang pug og card cake aron dili mi mabiti no. So giingani lang nako nagi-own version nako ang cake kay mahal kaayo mo palit sa gawas no tag 1,000 kapin. So gibuhat nako ni para sa tipid tips. Wala na gyud mi tulugay diri ang dapita no kay distance among biyahe og makaabot mig sayo diri sa among venue nga padulngan. By the way, gi-hire na mo ang sakyanan ni Janos Fidel Ramos bitaw ni Janos Salisi ang bantugang negosyante sa Los Angeles no. Kung kinsa tong nagplano og mga outing or mga lagyo nga mga distance nga mga lakonon, i-hire lang ninyo og i-contact si Janos Salisi. Very easy og approachable kaayo i-communicate si Sir Janos Salisi. So contact him na. Naaday mi karon diri sa may Carmen Bulihon ang giingon nila nga maladiwatang dagat diri sa may Carmen Charlang. Og wala pa gyud mi nahuman og luto no. So amo na lang ning gitiwas diri ag luto diri sa may dagat. So nagdala na lang mi dira. So grabe ka ay kahangin no dugay kaayo maghali. May gali kay mga supportive og mga abtikon kay ni akong mga baby boys during dapita charlang. Nagdali-dali na lang gyud mi og plaster diri ano kay unsa nang orasa wala pa gyud mi ka pamahaw no. Nagtilaw-tilaw na lang mi diri Kay gipanggusla naman mi no. So wala na lang mi nagtiwas og luto og amo na lang ning gisugdan ang among birthday boy no. So amo sa ning pahuyupon og birthday cake. So ako na lang siyang gipalitan og kandila og numbers ang cake aron ignon nga tinuod charlang. Bitaw oy. As always, good health and long life, more birthday to come. Happy birthday, Papa! O kung sa pamay dugayan nato no maglafang moment na ta diring dapita no. So mao ni si Enteng kung kinsay gusto magpalitson dira ano. So lami iyang litson og very crispy kaayo siya mo luto. Ikaw man ana no so giduol na ko si kuya kay manghulam ko sa iyang boat dira. Kay tagaw man ta so naguna-una jud ko dira ag sakay no. So ako day siyang gitistingan dira. So nindot gyud siya kaayo no so makalingaw